Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Sweaters Hat Can Be Hearing. So, pangbagdok para bullseye o checkmate for October 23. Sweaters best regalo combination. Pahabol ka guys para sa regalo. Pahabol. So, if you're interested, keep on watching guys para malantawan nimo ang ato ang best regalo combination. So subscribe please. Click the bell button para notified sa ato ang mga special and regalo combination every day here in my channel. So welcome viewers. Welcome all Sweaters Tayador. Sana paboran ta karon sa atong mahimong combination para sa atong Sweaters regalo. Hapit na ra ba mahuman ang Oktubre? Unta makabullseye taron. So walang tawa guys. Atong best pahabol for October 23. So, unang combination. Muna itong una. Muna siya guys, ang atong primero na best pahabol. Okay. Mura na siya kung perfect plastada na para nako nindot. So kung gusto ka dihag other placement pag yun, unsaon nimo na pag-arrange, latandi sa imong guide guys. Pero kung trusted na nimo, so it's up to you if you trust Sweaters Hat Can Be Hearing. So disclaimer to guys ha, all probable combinations are purely based on my own computation. So wala tayo sure win guys, kay iguro ta nag-compute. So nag-share lang si Madam Sweaters guys para sa akong computed probable combinations everyday for Sweaters. Okay, so next to that is kani. So masa niya ko ang best pahabol. Actually kani siya nga combination. Kung naglantaw mo sa to ang previous vlog, kuha na siya special na ako siya itong yaging adlaw. Ano sa man na siya nahimong special na ako pag October 21 man siguro to, October 21. Yeah, special na ako siya. So atong ibalik karon as our best pahabol kay as basing sa resulta kaganiha nindot siya guys. So tanawa kung makauyon ba kadiha. So next is arita sa to ang best pahabol double. Atong best pahabol double is kani. $977. Okay. So next is kani. Pwede nimo siya ma-arrange itong atong mag-una 977 into 797, or better yet kani kung ganahan ka ani kani ay so kung kauyon ka anak niya. Okay, so arita sa tong special double. Special number
So atong special number karon kani ay so muna siya. Okay, so hoping makapili mo ana guys ha, na nindot sa na siya, malingaw mo ana karong adlaw. Dayon ato na siyang i-arrange or i-slide into this combination. Muna siya guys, ang atong pa special number, duha ka category sa atong special number. So yun lang guys, sana malingaw mo ana makauyon o makapili mo ana. So hoping dili mo makalimot o subscribe ni Sweaters Hut kung hearing guys. I-click niyo akong bell button, ang bell button dira guys, para updated to sa itong mga Sweaters probables. So thank you for watching and hoping makadaog ta karon. So sa mga nakasubscribe na ni Sweaters Hut kung hearing, daghan kayong salamat guys. Bye bye, thank you for watching.